अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि कैसे आज के माँ बाप अपने बच्चों से एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं। आज यही देखा जाता है कि माँ बाप से बच्चे लगातार दूर जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कभी कभी माँ बाप की पसंद बच्चों को समझ नहीं आती और कभी कभी बच्चों की पसंद माँ बाप को समझ नहीं आती। जो माँ बाप बच्चों से कराना चाहते हैं वो बच्चे करना नहीं चाहते, और जो बच्चे करना चाहते हैं माँ बाप उन्हें कराना नहीं चाहते। माँ बाप बाज वक़्त अपनी जगह पे सही होते हैं और बच्चे अपनी जगह पे सही होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। माँ बाप जिस माहौल से बचपन गुजार करके आए हैं, जिस तरीके का माहौल था, उस तरीके का आज का माहौल बिल्कुल नहीं है, बल्कि माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इसलिए बच्चों को, माँ बाप को, दोनों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बच्चे थोड़े से कम उम्र के होते हैं, थोड़ी सी उन्होंने ज़िंदगी देखी है, बल्कि माँ बाप तो ज़्यादा ज़िंदगी देख चुके हैं। कभी कभी माँ बाप जो है एक बच्चों के हर फैसले को वो अपने तजर्बे पे तौलते हैं, तो हर फैसला जो है उन्हें ये लगता है, बच्चे का अक्सर फैसला यही लगता है कि ये फैसला मेरे बच्चे का गलत है, उसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे दिल से सोचते हैं और माँ बाप दिमाग से। तो खैर, आज इस तरीके की दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने कुछ बातें इस के बारे में अर्ज करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे माँ बाप अगर चाहें तो अपने फैसले अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और बहुत सी बातें हैं। चंद बातें हैं, अगर माँ बाप इन बातों पर ध्यान दें तो वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं और जो है अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बच्चों को पाना भी आसान है और खो देना भी आज के समय में बहुत आसान है। अक्सर आपने अपने माहौल में, अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, शहर में देखा होगा। तो सबसे पहले ये कि अपने बच्चों के पास और करीब रहा करें। जाहिर है कि अगर बच्चे आपसे दूर रहेंगे, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं, तो उनके साथ उन पे जो है एक नज़र रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये है कि अब क्या करें, उन्हें पढ़े ही ना भेजें, या उनको आखिर कैसे करीब रखें। हम गांव में रहते हैं, बच्चा शहर में पढ़ता है, शहर में अच्छी तालीम का जो है हिसाब किताब है, गांव में है नहीं, तो अब हम उस पे कैसे नज़र रखें। तो सबसे अच्छा जरिया आज के लिए सोशल मीडिया है। कोई भी बच्चा हो वो सोशल मीडिया पे तो ज़रूर जाता है, बस वहीं से आप नज़र रखें। वह उसका जो है देखें कि वो किस तरीके का इस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है, वो किस तरीके के फेसबुक पोस्ट करता है। अब तो फेसबुक पे भी स्टेटस आने लगे हैं, और इसी तरीके से जो है उसकी जो भी एक्टिविटी है सोशल मीडिया के ज़रिए से माँ बाप उस पर नज़र रख सकते हैं और उसके करीब, दूर रहने के बावजूद उसके करीब रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि आज के माँ बाप बेचारे सीखते भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं होता सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे लोगों से जा करके ज़रूर मिलें जो इस मामले में माहिरीन हैं, माहिर कहलाते हैं। उनसे मिलें, उनसे सीखें कि भाई सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, हमने कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, कैसे जो है इसको रन कर सकते हैं और कैसे इस पर एक्टिव रह सकते हैं। अगर ये आप सीख लेते हैं तो आप दूर होने के बावजूद अपने बच्चों के पास रहेंगे। ये एक बेहतरीन नुस्खा है, और आप टेक्निक के मामले में अपने बच्चों से बिल्कुल पास रहेंगे। और जैसे ही आपको ये नज़र आता है कि आपका बच्चा कुछ भी गलत तरीके से पोस्ट कर रहा है तो आप उसे तंबीह करें, आप उसे जो है राह दिखाएं। और दूसरी बात अब ये है कि उनसे मशवरे की करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि उनसे मशवरे किया करें। कुछ भी मामला हो, कोई काम करना हो तो घर बैठे सबसे मशवरे करें। मशवरा करने से ये होगा कि बच्चों की भी जो है राय सामने आएगी, माँ बाप की भी राय सामने आएगी। इससे बच्चों के जहन खुल के आएंगे। उससे ये होगा कि कभी भी बच्चे जब माँ बाप से फ्रैंक होते हैं तो ये होता है कि उनकी जो बाज़ वक़्त बड़ी बड़ी अजियतें होती हैं जिससे वजह से वो किसी को बता नहीं पाते, लेकिन फ्रैंक होंगे माँ बाप के साथ तो उनसे बता दिया करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता क्लोज नहीं होता है, खौफ का रिश्ता होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब्बा एक डिक्टेटर है,
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے خاندان میں، ایسے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیٹا یا بیٹی جو ہوں وہ اپنی باتیں ماں باپ سے شیئر کریں، کیونکہ وقت پر اگر آپ کو اپنے بچوں کی اذیتوں کا پتہ چل گیا تو پھر جو ہے آپ ان کے کو ہینڈل کر لیں گے۔ نمبر 3، تبادلہ خیال کیا کریں۔ بالکل اپنی رائے بچوں کو دیں، بچوں سے رائے لیں، باتیں کریں، بیٹھیں، اسلامیات پہ باتیں کریں، جو ہے صحابہ کی زندگیوں پہ باتیں کریں اور نبیوں کی زندگیوں پہ باتیں کریں اور ولی اللہ کی زندگی پر باتیں کریں، اسلام کے ہسٹری پہ باتیں کریں، ان کی بہادری پہ باتیں کریں، وقتی پولیٹکس کے جو ایشوز ہیں اس پہ باتیں کر لیں۔ اس طریقے کی اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو بچہ آپ اس کے سامنے فرینک ہوتا جائے گا، آپ اس پہ جو ہے اپنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کریں، اس سے اپنی باتیں شیئر کریں، تو ان ساری چیزوں سے بچے کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو کلوز ہوتے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ آپ کو اپنے دل کی ساری باتیں بتانا شروع کر دیں گے۔ ان کے دل جیتنے، اوپر جو 3 باتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں اس سے آپ ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ ماں باپ، اب سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کا دل کیوں جیتے؟ دل تو بچوں کو جیتنا چاہیے ماں باپ کا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بچوں کو کرنا چاہیے وہ ماں باپ کرتے ہیں اور بچے تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے اور انسان کو زمانے کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ آپ اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر وہ آپ کو پیچھے کر کے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اب یہی ہے آج کے دور میں نئی جنریشن، 21ویں صدی کی جنریشن، مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہر معاملے میں صحیح ہے، ہر معاملے میں جذباتی ہوتی ہے، سمجھ لیں ان کے اندر اینگرنس بڑھنا ہوتا ہے، اس لیے سمجھداری بڑوں سے امید کی جاتی ہے، چھوٹوں سے سمجھداری کی امید نہیں کی جاتی، اسی لیے ماں باپ کو سمجھداری دکھانی چاہیے، بڑے سمجھداری نہیں دکھاتے، بڑوں کو سمجھداری دکھانا چاہیے، چھوٹے سمجھداری نہیں دکھاتے۔ اپنے آپ میں احساس پیدا کریں، خود کو جھنجھوڑیں، خود کو تیار رکھیں، یاد رکھیں کہ بڑا جو ہے اگر چاہے تو کچھ بھی رشتوں کو جو ہے مطمئن والے دروازے تک لا سکتا ہے اور بڑا ہی چاہے تو رشتوں کو بگاڑ سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ بچے سمجھدار ہوں گے، پھر وہ سوچیں گے کہ ہاں میرے ماں باپ نے واقعی میری پرورش بہت اچھے سے کی ہے، ان کا جو تمدن تھا، جو کلچر تھا، انہوں نے جو ہمیں پڑھایا، جو سمجھایا، واقعی ان کی زندگی میں کام آئے گا۔ تو ماں باپ ایک بہت ہی اہم رول ہے، یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں بچوں کی زندگی میں، تو یہ قطعی غلط نہ ہوگا۔ اسلام تو ہر چیز سکھاتا ہے، اسلام نے اسلامیات کے بارے میں پڑھیں، ایسے واقعات پڑھیں جس میں ماں باپ جو بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے بچوں کو ہینڈل کیا، کیسے انبیاء نے کیا، کیسے جو ہے اس طریقے کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے آئیڈیا ملے گا کہ کیسے جو ہے، کیونکہ ہمیشہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو راہ دکھائی ہے اور وہ راہیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 2000 سال پرانی سوچ ہے یا 4000 سال، ہماری سوچ پرانی ہو سکتی ہے لیکن نعوذ باللہ انبیاء کی سوچ پرانی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھائی راہ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی سمجھ لیجیے ایڈوانس رہے گی، اس میں کبھی کوئی لیکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس پوائنٹ کو جو میں نے آپ کو سامنے رے اٹھائے ہیں، جو سمجھائے ہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو مجھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔